नमः कल्याणदेवी नमः शङ्करवल्लभे नमो अन्नपूर्णादेवी मङ्गलायै नमस्तुते नमो महाकालिकायै नमः शङ्करवल्लभे माहेश्वरी नमस्तुभ्यं मङ्गलायै नमस्तुते महामाया शिवधर्म पत्नीरूपे हरप्रिये वाञ्छादर्ति श्रेशानि मङ्गलायै नमस्तुते उद्यद्भानुसहस्रारे नयनत्रयभूषिते चन्द्रचूडे महादेवी मङ्गलायै नमस्तुते विचित्रवसनदेवी अन्नदान्ये अन्नपूर्णे शिव्यनृत्यकृतामोदे मङ्गलायै नमस्तुते साधनाभीष्टके देवी भवदुःखविनाशिनि कूचभारनते देवी मङ्गलायै नमस्तुते षट्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतिमये ब्राह्मणादिस्वरूपे च मङ्गलायै नमस्तुते देवकी चन्द्रकृतापीडे सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी मङ्गलायै नमस्तुते इन्द्रार्त्य चितपाद्वर्ज रुद्ररूपधारिणी सर्वसम्पत्प्रदे देवी मङ्गलायै नमस्तुते पूजाकाले पठेज्जस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गृहस्थिरारक्षार्च यतेनात्र संशयः प्रातःकाले पठेज्जस्तु मन्त्रजापपुरःसरं तस्य तार्नसमृद्धिः स्यात् वर्धमाना दिने दिने यस्मै कस्मिन् दात्यः न प्रकाशः कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माज्जस्मिन् गोपयते श्रीमङ्गलायै स्तोत्रं समाप्तम् नमः कल्याणदेवी नमः शङ्करवल्लभे नमो अन्नपूर्णादेवी मङ्गलायै नमस्तुते नमो महाकालिकायै नमो शङ्करवल्लभे माहेश्वरी नमस्तुभ्यं मङ्गलायै नमस्तुते महामाया शिवधर्म पत्नीरूपे हरप्रिये वाञ्छादर्ति श्रेशानि मङ्गलायै नमस्तुते उद्यद्भानुसहस्रारे नयनत्रयभूषिते चन्द्रचूडे महादेवी मङ्गलायै नमस्तुते।